pagdali. Gaba. Pagdali. Di pagdali. Ako suhuga, oy. Di pagdali. Di patay kusog. Patay kusog. Patay kusuga, oy. Ada ganang tagay ko no? Ambak dodong. Oh, pagdali. Hala. Patay. Suba parong tamirong. Patay kusuga, oy. Guys, landawa guys. Usa ni ka kusga, Gusto hapit kayo ang baha guys. Tabang guys. Oh, mga taga na guys. Huy, ayaw. Hala, imisi ila atong ka Lawrence. Patay jud karon. Go tawang ba oh. Gasaguroy. Ikang labay ba? Baha guys, baha. Uy, mahulog na lagi. Kaya jaw yun sa kong cellphone. Managa na guys. Ay, uy, kuha mo guys. Ano tanong? Inya. Nga mga guys. Guys, ito guys. Tingnan mo, meron tong kuha. Diyan tagabaha. Itan, Guys, sobrang lakas guys. Na, guys, malapit na mamulapaw-lapaw. Mga baha dito sa panarsalan ni military school. Elementary school. Kanina ba ni kami guys? Kasi wala guys. pulong. Bata. Yan guys, sobrang lakas. Nanairong kayo din, nagtasukan. Kuman! Ay, saan dali sa ito? Itan niya, ayaw dire. Yan guys, sobrang lakas guys. Guys, sobrang lakas ng baha guys. Dito sa Panalsalan Elementary School guys. Elementary School. Malaki ng, guys, baha, tingnan mo. Ang lakas guys. Delikado to. Ha? Buungon. Mayroong buungon, no? Dive! Buungon dito. Joke ra. This is your lunch. Ako diri ko. Diri ko, ako diri. Ako, be. Abala ko misto kaya, dali ba? Guys, baha ng Panalsalan guys. Hapit mo, lapaw. So maling Oh, tawa na. guys. Malaki na ang baha guys. Ay lang mo kabala ka, basta ma-survive na ta. Kaya naay kondre. Recrap guys. Recrap. O gani guys, na recrap ug wala pa recrap guys. Malapas gini ba guys. Nay baki guys oh. Aray. Dako kay siya guys. Murag kwan guys. Oy, sobrang laki, sobrang gamay. Sobrang laki ito. Ang palaka guys. Ayaw, kuha na ba? Guys, baha ng Panalsalan guys. Tabangi mi diri guys. Kay sobrang dako ng tubig guys. Merong kahoy dito. Merong kahoy dito guys. Opo guys. Ano yan guys? Ay, thank you.